नादरीन, आप तमाम लोगों से गुजारिश है वीडियो मुकम्मल देखें। यह स्टोरी हकीकत पर मबनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ारूक साहब एक फैक्ट्री में काम करते थे। तब बहू शाजिया को वो बहुत अच्छे लगते थे। जब बीमार होकर घर बैठ गया तो बोझ लगने लगे, तो वो देवरों से कहती, माँ बाप को उठाकर ले जाओ, मैंने बहुत खिदमत कर ली है। तो एक बेटा माँ तो दूसरा बाप को साथ ले गया और इनकी बीवियों को मुफ्त के नौकर मिल गए। जब शाजिया का शौहर पाकिस्तान आया तो माँ बाप का सुनकर वो भाइयों के घर वालिदैन के लिए तोहफे ले गए, तो पता चला वो ओल्ड होम में चले गए हैं। तो वो शाजिया को साथ लेकर ओल्ड होम गया तो शाजिया के कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ शौहर ने सामने का मंजर देख कर, ये लो शाजिया बेटा, गरम गरम समोसे हैं, बच्चों को भी दो और ख़ुद भी खा लो। फ़ारूक साहब ने हाथ में पकड़ा हुआ बड़ा शापर बहू शाजिया की जानिब बढ़ाया। इसने खुशी से शापर पकड़ लिया। फ़ारूक साहब अक्सर ही फैक्ट्री से वापस आते हुए इसके और इसके बच्चों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें ले आते थे। यह बात शाजिया को बहुत अच्छी लगती थी। पड़ोस की जितनी भी औरतें थीं वो सब शाजिया पर रश्क करती थीं, क्योंकि इनके सास और ससुर तो सीधे मुँह इनसे बात तक नहीं करते थे। ऐसे में जब फ़ारूक साहब आए, रोज़ शाजिया के लिए तोहफे और इसके बच्चों के लिए खाने पीने का सामान लेकर आते, तो शाजिया को बहुत अच्छा लगता था। इसने गली में खेलते बच्चों को आवाज़ देकर अंदर बुलाया और इन्हें गरम गरम समोसे प्लेटों में निकाल कर देने लगी। अब्बा जान, पकाने के लिए इस वक्त घर में कुछ नहीं है, आप मुझे सामान ला दें, मैं खाना पका लूँगी। शाजिया ने मुतमईन अंदाज में ससुर से कहा। वो जो थके हुए फैक्ट्री से आए थे एक लम्हे के लिए खामोश से रह गए। शाजिया बेटा, कल छुट्टी थी, मैंने पूछा भी था, कोई सामान चाहिए तो बता दो, उन्होंने दबे दबे लहजे में कहा, मगर शाजिया कमरे से बाहर जा चुकी थी। वो खामोशी से चाय पीने लगे। चाय पीकर उठे और उन्होंने शाजिया को सारा सामान ला दिया। बाज़ार में उन्हें 2 घंटे लग गए। जिस वक्त वो घर दाखिल हुए रात का अंधेरा फैल रहा था। शाजिया ने घर में रखी हुई दाल पका ली थी और इसका मूड थोड़ा सा ख़राब था। फ़ारूक साहब ठंडी सांस लेकर रह गए। कल से इनकी तबीयत काफ़ी गिरी गिरी सी थी। वो ये बात महसूस तो कर रहे थे मगर किसी से कह नहीं रहे थे। अगली सुबह फैक्ट्री जाने के लिए तैयार होने लगे। इनके दिल पर बोझ बढ़ता ही जा रहा था। बड़ी मुश्किल से चलते वो घर से बाहर निकले। लंच बॉक्स में एक रोटी और साथ में अचार का टुकड़ा था, जो शाजिया उन्हें दिया करती थी। वो भी इन्हें इस कदर बोझ महसूस हो रहा था। धुंधलाई हुई आंखों से थके थके अंदाज में चलते हुए फ़ारूक साहब बस स्टॉप तक पहुँचे, लेकिन इससे पहले कि बस रोक कर इसमें बैठते इन्हें एक ज़ोर का चक्कर आया और वो ज़मीन पर गिरते चले गए। आसपास मौजूद अफराद इनके इर्द गिर्द इकट्ठा होने लगे। वहीं पर मोहल्ले के कुछ जानने वाले अफराद भी मौजूद थे। उन्होंने इन्हें पहचान लिया। अरे, ये तो फ़ारूक साहब हैं, माजिद के वालिद साहब, वही माजिद जो बैरून मुल्क में होता है। उन्होंने एक दूसरे से कहा। फ़ारूक साहब को उठाकर अस्पताल ले जाया गया और इसके घर में इतला दे दी गई। शाजिया बौखला सी गई। इसने झट दोनों देवरों को फ़ोन किया जो अपने अपने घर में रहते थे। दोनों देवर अस्पताल पहुंच गए। पता चला कि फ़ारूक साहब की शुगर अचानक हाई हो गई थी, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर गिर गए। फ़ारूक साहब का ट्रीटमेंट हुआ और इन्हें घर ले आया गया, मगर इनकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लग गई। इनकी बेगम ज़रीना भी शदीद परेशान थी। ख़ुद वो भी जोड़ों की शदीद तकलीफ़ में मुब्तला थी। शौहर की कोई ख़ास देखभाल नहीं कर सकती थी और बदकिस्मती से इनकी एक आंख में मोतिया भी था। फ़ारूक साहब घर आए, मगर अगले दिन सोकर जागे तो इनके पैर पर एक अजीब किस्म का ज़ख़म सा बना हुआ था। इन्होंने सोचा शायद कोई मामूली चोट का निशान है, रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। घर में मौजूद दवाइयों में से दवा इन्होंने अपने पैर पर लगा ली, मगर वो ज़ख़म कोई मामूली ज़ख़म ना था। एक दिन और गुजरा तो फ़ारूक साहब का पाँव बेहद ख़राब हो गया, इतना कि वो ज़मीन पर पाँव रख कर चल भी नहीं सकते थे। रफ्ता रफ्ता फ़ारूक साहब का पैर इस कदर ख़राब हो गया कि वो चारपाई के होकर रह गए। शाजिया के माथे के बल इस कदर बढ़ गए कि गिने न जाते थे। अच्छा खासा कमाते कमाते फ़ारूक साहब चारपाई पर पड़ गए थे। शौहर की बैरून मुल्क से भेजी हुई तमाम रकम इनके अखराजात पर उड़ने लगी। इनकी बीवी ज़रीना बेगम बहू से खाना मांगने के लिए किचन में जाती तो वो इन्हें बेनकद सुना देती। अक्सर तो इनके लिए किचन में खाना भी न छोड़ती। दोनों भूखे मियाँ बीवी अपनी बेबसी पर आंसू बहाते रह जाते। फ़ारूक साहब ठंडी आहें भरते। कल तक जो वो फैक्ट्री से वापस आते हुए बहू का
کہا ہوا سارا سامان لے کر آیا کرتے تھے اور ہر مہینے ایک بڑی رقم بہو کے ہاتھ میں رکھتے تھے، تب وہ انہیں بہت اچھے لگتے تھے۔ مگر اب شدید بیماری کے باعث فیکٹری ان سے چھوٹ چکی تھی اور وہ ایک نکارہ وجود کی طرح گھر میں پڑے تھے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی بہو تو ان کا فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس رات شازیہ نے اپنے دونوں دیور اور ان کی بیویوں سمیت گھر بلا لیا۔ دیکھو ساجد اور عابد، اماں اور ابا کی ساری ذمہ داری مجھ پر اور ماجد پر نہیں ہے۔ میں نے بہت عرصہ ان کی خدمت کر لی ہے، کئی سالوں سے وہ میرے ساتھ ہیں، مگر اب تم لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ انہیں اپنے گھروں میں لے جاؤ اور ان کی کچھ خدمت کرو۔ میرا شوہر یہاں موجود نہیں ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھ سے ان دونوں بیمار میاں بیوی کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ شازیہ بیزاری سے بول رہی تھی۔ دونوں دیور اپنی بیویوں کا منہ دیکھنے لگے جو فیشنیبل کپڑے پہنے بات بدلنے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر شازیہ نے پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ دیوروں کو اماں ابا کو اپنے ساتھ لے جاتے ہی بنی۔ ایک دیور بولا، ٹھیک ہے، میں صرف اماں کو اپنے ساتھ لے کر جا سکتا ہوں، میں اور میری بیوی دونوں نوکری کرتے ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم ابا کی بیماری کا خیال رکھ سکیں، ان کی پٹیاں وغیرہ کروا سکیں۔ ہم اماں کو لے کر جائیں گے تاکہ ہماری غیر موجودگی میں وہ ہمارے بچوں کا خیال بھی رکھ سکیں۔ اماں کا مسئلہ حل ہوا تو شازیہ نے دوسرے دیور کی جانب دیکھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ابا کو اپنے ساتھ لے جانے کی حامی بھر لی۔ وہ ڈاکٹر تھا، اس لیے کم از کم یہ سہولت تھی کہ وہ فاروق صاحب کا علاج گھر میں کر دیا کرے گا۔ عابد اور اس کی بیوی گھر پہنچ کر گاڑی سے اترے اور تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے اپنے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ فلیٹ میں رہتے تھے۔ بوڑھی زرینہ بیگم ان کے پیچھے گاڑی سے نیچے اتری اور دھندلائی نگاہوں سے اوپر دیکھا۔ انہیں عابد کے فلیٹ کا پتہ تو تھا، مگر اس قدر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانا ان کے لیے بیعت مشکل تھا۔ لفٹ کا استعمال آتا نہ تھا، مگر اس کے باوجود وہ خود کو بامشکل دھکیلتے ہوئے اس بڑی سی بلڈنگ کے اندر داخل ہو گئیں۔ وہ بامشکل نظر اٹھا کر اوپر دیکھ رہی تھی۔ ایک آنکھ میں موتیاں ہونے کی وجہ سے انہیں کچھ خاص دکھائی بھی نہیں دیتا تھا۔ اس وقت بھی وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے سیڑھیوں کی جانب جا رہی تھی جب اچانک سامنے سے آتی ہوئی موٹر سائیکل نے زوردار ٹکر مار دی۔ زرینہ بیگم لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی۔ ان کے لبوں سے کراسی نکلی۔ موٹر سائیکل والا شاید جلدی میں تھا، وہ آگے نکل گیا۔ زرینہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ وہ بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کی دائیں ٹانگ میں شدید درد شروع ہو گیا تھا، مگر جیسے تیسے کر کے وہ سیڑھیاں چڑھنا شروع ہوئیں۔ ہر سیڑھی پر انہیں لگتا تھا کہ وہ ابھی نیچے گر جائیں گی۔ تکلیف کے مارے ان کے لبوں سے کرہ نکل رہی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ شاید انہیں کوئی نظر آئے جس سے وہ لفٹ میں جانے کا طریقہ پوچھ سکیں، مگر بدقسمتی سے رات زیادہ ہو چکی تھی اور آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ زرینہ بیگم ہانپتے ہوئے پھر سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جس وقت وہ تیسری منزل پر عابد کے فلیٹ کے سامنے پہنچی، ان کے جوڑوں میں شدید تکلیف شروع ہو چکی تھی۔ انہوں نے عابد کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ عابد نے دروازہ کھولا اور پھر ماں کو دیکھ کر چونکا، ارے امی آپ، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ ہم لوگ آپ کو بھی ساتھ لے کر آئے ہیں، چلیں اندر آ جائیں۔ عابد نے بغیر شرمندہ ہوئے کہا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اندر داخل ہو گئی۔ سامنے ہی بہو بازار سے منگوایا ہوا کھانا میز پر رکھ رہی تھی۔ عابد جا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ امی آپ وہاں نیچے بیٹھ جائیں، یہاں کرسی پر آپ سے بیٹھا نہیں جائے گا، عابد نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ زرینہ بیگم اسے دیکھ کر رہ گئی، مگر کچھ نہ بولی۔ وہ خاموشی سے ٹیبل کے ساتھ وہاں نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ بہو نے کسی جانور کی طرح ان کے سامنے کھانا لا کر رکھ دیا۔ اس کے تیور بتلا رہے تھے کہ اسے ساس کا یہاں آنا سخت ناگوار گزرا ہے۔ زرینہ بیگم خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ بازار کی سخت روٹی ان سے چبائی نہیں جا رہی تھی۔ تیز مرچ مسالے والا سالن کھاتے ہی ان کی شدید طبیعت خراب ہونے لگی اور سینے میں جلن ہونے لگی۔ انہوں نے چند نوالے لے کر کھانا چھوڑ دیا۔ ادھر عابد اور اس کی بیوی مسلسل باتیں کرتے ہوئے شازیہ کی برائیاں کر رہے تھے۔ زرینہ بیگم کا دل گھبرانے سے لگا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہو مجھے بتا دو میں نے کہاں سونا ہے، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، میں وہاں لیٹ کر سو جاتی ہوں۔
میری ٹانگوں میں بھی شدید درد ہے۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا اور بہو نے ایک دم چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ اگلے پل اس کی تیوری چڑھ گئی۔ سو جائیے گا اماں، اتنی جلدی بھی کیا ہے، ہم لوگ کھانا کھا کر اپنے کمروں میں جا رہے ہیں، آپ یہ برتن اٹھا کر کچن میں رکھیں اور پھر دھو دیجیے گا۔ اصل میں نے صبح کالج پڑھانے جانا ہے تو میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ میں دھو سکوں۔ آپ کی وجہ سے پہلے ہی کام کا بہت بوجھ بڑھ گیا ہے۔ بہو یہ کہہ کر اطمینان سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ زرینہ بیگم ہکا بکا اسے دیکھنے لگی۔ وہ پوچھ بھی نہ سکی کہ کون سا بوجھ۔ کھانا تو باہر سے آیا تھا، مگر وہ خاموشی سے کچن میں جا کر برتن دھونے لگی۔ شدید سردی میں ٹھنڈے پانی سے برتن دھوئے تھے، ان کی انگلیاں سن پڑنے لگیں۔ جیسے تیسے کر کے وہ برتن دھو کر واپس وہیں ڈرائنگ روم میں آئی۔ سونے کی جگہ بہو نے بتائی نہیں تھی۔ وہ خود ہی وہاں پڑے ہوئے صوفے پر اڑی ترچھی سی ہو کر لیٹ گئیں۔ بیتوں آنسوؤں کے ساتھ نہ جانے کب ان کی آنکھ لگ گئی، انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ دوسری جانب فاروق صاحب کا حال ان سے بھی برا تھا۔ جس وقت وہ گھر پہنچے، ساجد کے علاقے کی بجلی کٹ چکی تھی۔ وہاں تیز بارش ہو رہی تھی۔ شدید ٹھنڈ میں اتنی تیز بارش، فاروق صاحب کا کمزور جسم کانپنے لگا۔ ان کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ وہ آرام دہ بستر میں جا کر لیٹ جائیں۔ اتنی دیر چلنے سے ان کے زخمی پاؤں میں بھی تکلیف ہونے لگی تھی۔ ساجد بیٹا، میرے پاؤں پر دوا لگا کر پٹی کر دو تاکہ میں کچھ دیر آرام کر لوں، مجھے بخار سا محسوس ہو رہا ہے۔ کپ کپاتی آواز میں فاروق صاحب نے اپنے بیٹے ساجد سے کہا۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے سے مل رہا تھا۔ بہو تو گھر کے اندر ہی آتے ہی کہیں گم ہو چکی تھی۔ ارے ابا جان، آپ کی پٹی کا تو میرے ذہن میں ہی رہا نہیں۔ میرے پاس گھر میں تو اس وقت کوئی دوائیاں نہیں ہیں۔ آپ ایسا کریں، نزدیکی میڈیکل سٹور سے جا کر اپنی پٹی کا سامان لے آئیں، پھر میں سونے سے پہلے آپ کے پاؤں پر دوا لگا کر پٹی کر دوں گا۔ ساجد نے مصروف سے انداز میں کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ فاروق صاحب حیران رہ گئے۔ ان کی جیب میں تو 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ وہاں موسلادھار بارش برس رہی تھی اور فاروق صاحب کو چلنے میں شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ انہوں نے سوچا، خاموشی سے ایسے ہی لیٹ جاتا ہوں۔ وہ ویسے ہی کمرے میں رکھے بیڈ پر لیٹ گئے۔ یہ کمرہ انہیں ساجد نے دیا تھا، چھوٹا سا سٹور جیسا کمرہ جس میں سنگل بیڈ رکھا ہوا تھا۔ کتنی دیر کروٹیں بدلنے کے بعد فاروق صاحب بے چین ہو کر اٹھ گئے۔ پیر میں شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ بغیر دوا کھائے اور پٹی کیے انہیں سکون نہیں آ سکتا تھا۔ انہوں نے پیر زمین پر رکھا۔ شدید تکلیف کی ایک لہر ان کے وجود میں دوڑ گئی، مگر وہ خود پر قابو پاتے ہوئے بڑی مشکل سے چلتے ہوئے باہر تک آئے۔ سامنے ہی ساجد موبائل پر کسی خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ بیٹا مجھے کچھ پیسے دے دو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں ابھی جا کر پٹی کا سامان لے آتا ہوں۔ فاروق صاحب نے شرمندہ ہوتے ہوئے بیٹے سے کہا۔ اس نے ایک دم فون کان سے ہٹا کر ناگواری سے باپ کو دیکھا۔ ابا دیکھ رہے ہیں میں فون پر بات کر رہا ہوں اور آپ پیسے مانگ رہے ہیں، بالکل مانگنے والوں کے سے انداز میں۔ کچھ تو خیال کیا کریں، بڑے بڑے لوگ ہیں میرے سرکل میں۔ ساجد نے ناگواری سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور گن کر چند نوٹ نکال کر فاروق صاحب کے ہاتھ میں دے دیے۔ وہ بیچارے ان پیسوں کو دیکھ کر رہ گئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ یہ وہی بچے تھے جنہیں انہوں نے اپنے سینے سے لگا کر پالا تھا۔ اپنی ہر ضرورت سے نظریں چرا کر انہوں نے اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم اور ان کی صحت پر پیسہ لگایا تھا۔ آج وہی بیٹا باپ کو جیب سے پیسے نکال کر دیتے ہوئے باتیں سنا رہا تھا۔ فاروق صاحب مجبور ہو چکے تھے۔ انہوں نے رقم جیب میں ڈالی اور دھیرے دھیرے چلتے ہوئے گھر سے باہر نکل آئے۔ بارش کی ایک تیز بچھاڑ ان کے جسم میں ٹکرائی تو ان کے وجود پر کپکپی سی طاری ہونے لگی۔ انہوں نے اپنی چادر کو اچھے سے خود کو پر لپیٹ لیا اور تیز تیز ایک جانب کو چلنے لگے۔ انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہاں میڈیکل سٹور کس طرف ہے۔ انہیں آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اندازے سے ہی ایک جانب کو چلنے لگے۔ انہوں نے آتے ہوئے راستے میں ایک میڈیکل سٹور دیکھا تو تھا، وہ اسی کی تلاش میں تھے۔ نہ جانے وہ کتنی دیر چلتے رہے اور بارش میں بھیگتے رہے۔ ان کا جسم سردی سے اکڑنے لگا۔ جس وقت وہ گلی کا موڑ مڑے، انہیں دور سے میڈیکل سٹور کا سائن بورڈ نظر آیا۔ اندھیری گلیاں تھیں، شدید بارش کی وجہ سے جگہ جگہ کیچڑ جمع ہو چکا تھا۔ فاروق صاحب لڑکھڑاتے قدموں سے اسی کیچڑ کے بیچ میں پیر رکھتے ہوئے میڈیکل سٹور کے سامنے جا رکے۔ انہوں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ چند نوٹ نکال کر میڈیکل سٹور والے کے سامنے رکھے۔
वो बुरी तरह से भीग चुके थे। मेडिकल स्टोर पर एक नौजवान सा लड़का खड़ा था। इसने एक नज़र फ़ारूक साहब को देखा जिनकी बुरी हालत हो रही थी। इनका जख्मी पैर दूर से देखने पर ही अंदाज़ा हो रहा था, वही पैर जिसको अब ज़मीन पर रखते हुए भी फ़ारूक साहब को तकलीफ़ हो रही थी। समझने वाले अंदाज में मेडिकल स्टोर वाले ने वो चंद नोट अपने बक्से में डाल लिए और पलट कर फ़ारूक साहब को दवा दे दी। इसे शदीद अफसोस हो रहा था कि न जाने ये बूढ़ा कौन है जो रात के इस पैर सिर्फ चंद दवाइयों के लिए इतनी दूर से पैदल चलते हुए आ रहा है। दवा पकड़कर फ़ारूक साहब ने वापसी का सफ़र शुरू किया। अब बारिश काफ़ी हल्की हो चुकी थी मगर सर्दी बढ़ चुकी थी। लड़खड़ाते कदमों से चलते हुए फ़ारूक साहब बड़ी मुश्किल से साजिद के घर वापस पहुँचे। तकलीफ़ से इनकी हालत गैर हो चुकी थी। साजिद के घर के अंदर दाखिल होते हुए लड़खड़ा कर गिर पड़े क्योंकि अंदर मुकम्मल अंधेरा था। शायद साजिद और इसकी बीवी दोनों सोने जा चुके थे। फ़ारूक साहब मुकम्मल तौर पर भीगे हुए थे। इनके पास कपड़े तब्दील करने के लिए कपड़े भी नहीं थे। इन्होंने आगे बढ़ के साजिद के कमरे का दरवाज़ा खटखटाना चाहा मगर कई बार दस्तक देने के जवाब में भी दरवाज़ा ना खुला। शायद वो लोग सो चुके थे। असियत और शदीद सर्दी के मारे कांपते हुए फ़ारूक साहब बड़ी मुश्किल से चलते हुए अपने इस स्टोर रूम तक आए। सामने इनका बैग पड़ा था। फ़ारूक साहब को थोड़ा सा इत्मीनान हुआ, चलो इनके पास खुश्क लिबास तो था। वो बड़ी मुश्किल से आगे बढ़े और बैग खोल के अपने लिए कपड़े निकाले। अपने हाथों से लिबास तब्दील करते हुए फ़ारूक साहब का दिल चाह रहा था कि वो फूट फूट कर रो दें। आखिर ये औलाद इनके साथ क्या सलूक कर रही थी, मगर वो मजबूर थे। लिबास तब्दील करके वो वहीं सुकड़ सिमट कर लेट गए। दर्द शदीद हो चुका था। शायद इसी दर्द की वजह से फ़ारूक साहब पर बेहोशी तारी होने लगी और इनकी आंख लग गई। अगली सुबह फ़ारूक साहब से अपनी चारपाई से उठा ही ना गया। साजिद और इसकी बीवी नाश्ता वहीं इनके पास रख कर खुद हॉस्पिटल चले गए। फ़ारूक साहब जब जागे तो बुखार में फंक रहे थे। इनका पूरा वजूद शदीद गर्म हो रहा था मगर इन्हें ज़िंदगी तो गुजारनी ही थी। वो जैसे तैसे करके अपने वक्त गुजारने लगे। साजिद और इसकी बीवी ने फ़ारूक साहब को एक नौकर तस्वुर कर लिया था। घर भर का तमाम सौदा वो फ़ारूक साहब से मंगवाते। हालांकि इनका पैर ज़ख्मी था, इनसे चला भी न जाता था, लेकिन वो किसी बात पर इनकार ना कर सकते थे। पूरा दिन साजिद की बीवी इन्हें मुख्तलिफ बहानों से बाज़ार भेजती रहती और रात को थक हार कर जब वो वापस आते तो साजिद बेदिली से कभी इनके पाँव की पट्टी करता और कभी ना करता। मगर फ़ारूक साहब ने शिकायत करना छोड़ दी थी। इन्होंने अपने लबों को सी लिया था। बस खामोशी से दिन रात अपने कमरे में पड़े वो छत को घूरते रहते थे। वो बस मौत का इंतज़ार करते थे मगर इन्हें नहीं पता था कि इंतज़ार तो कोई और भी कर रहा है इनसे मिलने का। वो माजिद था जो बैरून मुल्क से अचानक ही वापस आ पहुँचा था क्योंकि इस रोज़ाना ख़्वाब में अपने बूढ़े वालिदैन रोते हुए नज़र आते थे। शाज़िया के दरवाज़े पर दस्तक हुई तो वो जो नील पैंट पहन कर खुश्क होने का इंतज़ार कर रही थी एकदम चौंक सी गई। उस वक्त तो कौन आ गया है, बच्चे तो स्कूल गए हैं। वो बौखलाकर उठ खड़ी हुई। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने माजिद खड़ा था। शाज़िया के चेहरे पर खुशगवार सी हैरत बिखर गई। माजिद अंदर आकर इससे मिला और इसका पहला सवाल यही था, अम्मी अब्बू कहाँ हैं? शाज़िया सटपटा सी गई। अब वो क्या बताती कि इसने तो इसके वालिदैन को अरसा पहले ही तकरीबन धक्के मार के घर से निकाल दिया था। वो दरअसल अम्मा अब्बा बहुत ज़िद कर रहे थे ना साजिद और माजिद के घर जाने की, तो फिर मैंने इन दोनों की यहाँ बुला लिया। मगर दोनों इतने होशियार हैं कि एक साथ इन्हें लेकर नहीं गए। साजिद अब्बा को अपने साथ ले गया और माजिद अम्मा को। भाई बहुत ही होशियार हैं आपके दोनों, शादी ने चमक कर जवाब दिया तो माजिद से देखता ही रह गया। बेख्तियार इसका दिल घबरा गया। शाज़िया कोल्ड ड्रिंक का बड़ा गिलास इसके लिए लेकर आई मगर माजिद ने इसे वापस टेबल पर रख दिया। नहीं, मुझे कोल्ड ड्रिंक की ज़रूरत नहीं है। मैं अम्मा और अब्बा को वापस घर लाना चाहता हूँ। जल्दी चलो उठो, हमें उनको लेकर आना है। माजिद ने जल्दी से उठते हुए कहा तो शाज़िया बौखला सी गई। अरे आप चंद दिन के लिए तो आए हैं, ऐसे में आप इतनी जल्दी जल्दी सारे काम क्यों कर रहे हैं? और हम तसल्ली से वहाँ जाकर इन्हें मिल आएंगे। शाज़िया ने कहा तो माजिद ने एकदम पलट कर इसे देखा। नहीं, मैं चंद दिन के लिए नहीं आया, मैं हमेशा के लिए आ गया हूँ।
माजिद ने जवाब दिया। शाजिया के पैरों तले से ज़मीन निकल गई, मोटी मोटी रकमें हाथ से जाती हुई दिखाई देने लगीं। मगर माजिद तैयार होकर घर से बाहर खड़ा था। इसने टैक्सी बुलवाई थी। ना चाहते हुए भी शाजिया को इसके साथ आना पड़ा। सबसे पहले वो माजिद के घर गए। आबिद और इसकी बीवी दोनों घर पर नहीं थे। घर में ताला पड़ा था। माजिद ने फ़ोन मिलाया, वो कॉलेज में था। माजिद के आवाज़ पर बौखला सा गया। क्या कहा? अम्मा कहाँ है? माजिद की बात पर दूसरी जानब से घबराया हुआ आबिद बोला, यार दरअसल माजिद बात यह है कि अम्मा बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी थी, हर वक्त रोक टोक करती थी, और तुम्हें पता तो है मेरी बीवी की फितरत ऐसी है कि वो ज़्यादा बातें बर्दाश्त नहीं करती, इसलिए हम उन्हें ओल्ड होम में छोड़ आए हैं। आबिद ने कहते हुए फ़ोन काट दिया। माजिद हक्का बक्का रह गया। इसने पलट कर एक सख्त निगाह शाजिया पर डाली। चलो मेरे साथ साजिद भाई के घर चलें, पता नहीं उन्होंने अब्बा के साथ क्या सलूक किया है। माजिद तेज़ी के साथ दोबारा टैक्सी में बैठते हुए बोला। शाजिया बुरी तरह घबरा रही थी। वो माजिद की सख्ती से वाकिफ़ थी। थोड़ी देर के बाद वो लोग साजिद के घर के सामने मौजूद थे। खुशकिस्मती से वो लोग घर पर थे। माजिद को देखते ही वो दोनों बौखला से गए। जानती थी कि वो अम्मा अब्बा से कितना प्यार करता है। अरे माजिद भाई, आप कब आए? साजिद ने एकदम खड़े होते हुए कहा। इसकी बीवी जो मोबाइल पर स्क्रॉलिंग कर रही थी वो भी बेख्तियार उठ खड़ी हुई। माजिद आगे बढ़कर साजिद से मिला और इसने इधर उधर नज़र दौड़ाई। अब्बा जान कहाँ हैं? इसका अगला सवाल यही था। साजिद ने बीवी को देखा और फिर अचानक सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगा, यार वो ज़रा अब्बा जान के पैर का ज़ख्म बहुत ख़राब हो गया था, मैं उन्हें अपने घर में रख नहीं सकता था। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं कि इन्हें बीमारी न लग जाती, बस यही सोचकर मैं उन्हें ओल्ड होम में दाखिल करवा दिया है। वहाँ इनका सब बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। साजिद की बात पर माजिद सन्नाटे में रह गया। इसने उसी ओल्ड होम का नाम लिया था जहाँ पर आबिद ने अम्मा को दाखिल करवाया था। माजिद का जी चाहा कि वो ज़ोर से एक साथ थप्पड़ साजिद के मुंह पर दे मारे, मगर वो खामोशी से पलट आया। इसका रुख ओल्ड होम की जानब था। जिस वक्त वो और शाजिया ओल्ड होम और पहुंचे, सामने फारूक सब नजर आ रहे थे, मगर माजिद के कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि वो जिंदा नहीं थे बल्कि इनका जनाजा तैयार करके रखा गया था और इनके आसपास ओल्ड होम में रहने वाले कई बूढ़े मर्द और औरतें जमा थीं। माजिद लपक कर आगे बढ़ा। इसे देखते ही ओल्ड होम का इंचार्ज सामने आ गया। क्या आप इनके बेटे हैं? हम कब से इनके दोनों बेटों के मोबाइल पर कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो फ़ोन ही नहीं उठाते। जब से इन्हें यहाँ भेजा है पलट कर ख़बर तक नहीं ली उन्होंने, और कल रात अपने बेटों को याद करते करते इन्होंने जान दे दी। इन इंचार्ज ने बताया तो माजिद की आंखों से आंसू बहने लगे और तभी इसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। माजिद चौंक कर पलटा। पीछे तरीना बेगम खड़ी थी। वह इंतहाई लागर और कमज़ोर हो चुकी थी। इनकी हालत भी बहुत बुरी थी। माजिद एकदम पलटकर माँ से लिपट गया। अम्मी मुझे माफ़ कर दें, मुझे आप लोगों को छोड़कर जाना नहीं चाहिए था, माजिद ने कहा। मगर अब क्या हो सकता था, जनाजा तैयार था। माजिद जनाजे को लेकर घर आ गया। जरीना बेगम इसके साथ ही थी। ख़ानदान में जब सबको पता चला कि ओल्ड होम में बूढ़े बाप ने अपनी जान दे दी तो सभी साजिद और आपिर पर थू थू करने लगे। वो अपनी जगह शर्मिंदा शर्मिंदा से फिरते थे, मगर माजिद ने तो कुछ और ही फैसला कर रखा था। बाप के स्वयं के रोज़ ही उसने शाजिया को तलाक दे दी। तुम जैसी औरत को मैं अपने घर में नहीं रख सकता। तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरे वालिदैन की खिदमत हुई ही नहीं तो तुम मेरी क्या खिदमत करोगी? मेरी वफादार नहीं रह सकती, तुम निकल जाओ मेरे घर से। इतनी शाजिया को घर से निकाल दिया और दोनों भाइयों से हमेशा के लिए कतई ताल्लुक़ ही कर लिया। अब घर में वो जरीना बेगम के मोहब्बत के साए में सुकून से रहता था। आबिद और साजिद दोनों को अजीब हालात पेश आने लगे। इन्हें बिला किसी ख़ास वजह के नौकरियों से निकाल दिया गया। वही घराने जहाँ पर दौलत की रहल पहल होती थी, फाकू ने डेरे डाल लिए। वो समझ नहीं पाते थे कि यह सब क्या है, मगर माजिद जानता था ये वालिदैन की बद्दुआ का नतीजा है। प्यारे दोस्तों, आजकल के हालात को देखकर ये कहानी ली गई है जो कि हकीकत पर मबनी आप समझ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।